रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी सारी अजीज बहनों, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा की 183 नंबर की आयत जिसकी मैंने तिलावत की, उसका तर्जुमा ये है, साहिबाने ईमान, तुम्हारे ऊपर रोजे को इसी तरह लिख दिए गए हैं जिस तरह तुम्हारे पहले वालों पर लिखे गए थे, शायद तुम इसी तरह मुत्तकी बन जाओ। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामि रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफा अन्कुम फलआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिन खैतिल अस्वदी मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मू सियामा इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। सूरह बकरा की 187 नंबर की आयत जिसकी तिलावत की गई अभी। तर्जुमा है इसका कि तुम्हारे लिए माह रमजान की रात में औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए पर्दापोश हैं और तुम उनके लिए। खुदा को मालूम है कि तुम अपने ही नफ्स से खयानत करते थे, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल करके तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम बइत्मीनान मुबाशरत करो और जो खुदा ने तुम्हारे लिए मुकद्दर किया है उसकी आरजू करो, और उस वक्त तक खा पी सकते हो जब तक फज्र का स्याह डोरा सफेद डोरे से नुमाया न हो जाए। इसके बाद रात की सियाही तक रोजे को पूरा करो, और खबरदार मस्जिदों में इत्काफ के मौके पर औरतों से मुबाशरत न करना। ये सब मुकर्ररा हुदूद इलाही हैं, उनके करीब भी न जाना। अल्लाह इस तरह अपनी आयतों को लोगों के लिए वाज़े तौर पर बयान करता है कि शायद वो मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं। आइए सब मिलकर सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम, सब लोग मिलकर दुआए सलामती इमाम ज़माना पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि सा व फी कुल्लि सा वलियम व हाफिजा व कायदम व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। रोज़ा इंसानी ज़िंदगी में तक़वा पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया है, और ये अमल सिर्फ खुदा के लिए होता है, और इसमें रियाकारी यानी दिखावा करना
اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ روزہ صرف نیت ہے، اور نیت کا علم تو صرف پروردگار کو معلوم ہے، یعنی ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، ہمارے ذہن میں کیا ہے، رب العالمین جانتا ہے صرف۔ پھر روزہ قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے، یعنی ہمارے ارادے کو، ہمارے ول پاور کو بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ روزہ ہماری اسپریچول پاور کو بھی بڑھا دیتا ہے، اور اسی لیے جس کا اسپریچول پاور بڑھ جاتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا کہ روزے میں گرمی زیادہ ہے تو روزہ بہت محسوس ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جب اسپریچول پاور بڑھ جاتا ہے تو جسمانی قوتیں بھی اپنے آپ بڑھ جاتی ہیں، اور انسان کو حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے انسان بالکل تیار ہوتا ہے، اور اس سے ذرہ برابر بھی کچھ تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس کو پورا کرنے میں۔ اور یہی بات ہے کہ انسان حکم خدا کے خاطر ضروریات زندگی اور لذات حیات سب کو ترک کر دیتا ہے، کہ یہی جذبہ اگر ہمارا تمام سال ہو کہ ہم اسی طرح جس طرح ہم ماہ رمضان میں اپنے لذات زندگی کی قربانی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں، اگر یہی ہم پورا سال کریں تو شاید ہم تقویٰ کی بلند ترین منزل پر پہنچ جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو پروردگار عالم کا یہ حکم کہ ماہ رمضان میں ہمارے اوپر روزوں کو واجب کیا، اور ابھی رجب اور شعبان کا مہینہ ہے، اور مجھے پتا ہے ساری مومنات روزے رکھتی ہیں، پروردگار عالم سب کو اجر عظیم عطا کرے، اور یہ سارے مستحب یا ہمارے جو قضا روزے ہم ان کو پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے۔ تو آئیے ہم سب مل کر کہ پروردگار عالم کی اس حکم کو ہم بہترین طریقے سے پورا کر سکیں، کہ یہ اتنی بڑی طاقت ہے یہ روزے کہ اس میں کچھ کمی نہ رہ جائے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے آج ہمارے بیچ ہیں عالمہ، ہماری عزیز خواہر عزیز عالمہ شبنم زیدی صاحبہ، وہ آئے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ کس طرح ہم ماہ رمضان میں بہترین طریقے سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جن کے بھی درس کے اس پروگرام کے وقت میں جس کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو اس کو لکھ لیں یا میرے ساتھ شیئر کر لیں، انشاءاللہ ان سارے سوالوں کا جواب کل کے سیشن میں دیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اور آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ سب لوگ اپنے مائک میوٹ کر لیں تاکہ ہم عالم اپنی خواہر کو بہترین طریقے سے سن سکیں۔ جزاک اللہ، خوش آمدید خواہر، اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے ہم سب صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خواہر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہم سب بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ کے ذریعے پروردگار کا حکم ہم بہترین طریقے سے پورا کر سکیں گے۔ جزاک اللہ خواہر۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ خوب، بغیر کسی تمہید کے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کریں گے، ہم سیدھے اپنے موضوع پر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری۔ معذرت چاہتی ہوں خواہر، تھوڑی سی آپ کی والیوم اور بڑھ سکتا ہے؟ تھوڑا دیکھیے، آواز بالکل کم آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، لیکن تھوڑا اور بڑھ جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی خواہر آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो परवरदिगार आलम का जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम इस आयत में इरशाद फरमा रहा है, ए साहिबान ईमान, हमने आप पर रोज़े को उसी तरह से वाजिब करार दिया है जैसे आपसे पहले वाली उम्मतों पर वाजिब करार दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि आप मुत्तकी बन जाए। तो अजीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप सब जानती हैं, मेरी अजीज़ ख़वारान और बहनों को मैं बताना चाहूँगी कि माह मुबारक रमज़ान आने वाला है और खुदा से यही दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको इस महीने की तौफ़ीक़ात से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसकी सादतों से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, क्योंकि ये वो महीना है जो बहुत ही रहमतों वाला, बरकतों वाला, मग़फ़िरत का महीना है, तौबा का महीना है। और ये वो महीना है जिसमें हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, हत्ता कि सांस लेना भी हमारा जो है वो तस्बीह में शुमार होता है, इबादतों में शुमार होता है। और अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी पर ये 30 दिन के रोज़े जो वाजिब करार दिए वो इसीलिए ताकि वो मुत्तकी बन जाए, यानी रोज़ा हमारे अंदर तक़वे की सलाहियत को पैदा करता है। बस हमें चाहिए कि हम रोज़े के सही अहकाम को जानें ताकि हम रोज़े के तमाम अहकाम पर सही तरीके से अमल कर सकें और इस महीने का बेहतरीन तरीके से जो है वो इस्तिफादा कर सकें। तो सबसे पहले अहकाम रोज़ा में हमारी गुफ्तगू होगी कि खुद रोज़े की तारीफ क्या है। तो देखिए, रोज़ा किसे कहते हैं? का शरीयत मुक़द्दस इस्लाम में अल्लाह की रज़ा के लिए तुलूए फज्र से लेकर गुरूब आफताब तक उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना कि जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया है। ये तकरीबन 9 चीज़ें हैं कि जिनसे हमें परहेज़ करना चाहिए और वो चीज़ें अभी इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे कि उन 9 चीज़ों से परहेज़ करने का नाम रोज़ा है, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए तुलूए फज्र से लेकर गुरूब आफताब तक ये 9 चीज़ें जो है इनसे परहेज़ करना, ये गोया क्या है, हमने ये अल्लाह की रज़ा के लिए इसे रोज़ा कहते हैं। खूब, उसके बाद दूसरी चीज़ है कि रोज़े की कितनी किस्में हैं। तो देखिए, रोज़ा खुद जो है उसकी 4 किस्में हैं। कुछ रोज़े जो हैं वो वाजिब होते हैं, कुछ रोज़े मुस्तहब हैं, कुछ रोज़े जो हैं वो मकरूह हैं और कुछ रोज़े जो होते हैं वो हराम हैं। तो अब वाजिब रोज़े कौन है? का वाजिब रोज़े जैसे माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा, ये वाजिब रोज़ा है। इसके अलावा भी और रोज़े वाजिब है, जैसे कोई नज़र कर ले कि अगर हमारा ये काम हो गया, या नियत कर ले कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम फला दिन रोज़ा रखेंगे, जुमेरात को रोज़ा रखेंगे, जुमा को रोज़ा रखेंगे, तो ये रोज़ा भी वाजिब रोज़े में शुमार होगा। तो ये वाजिब रोज़े आ गए। कहा मुस्तहब रोज़े कौन से? का मुस्तहब रोज़े तो बेशुमार हैं। माह रजब का रोज़ा, माह शाबान का रोज़ा, मासूमीन की विलादत पे रोज़े, जितनी भी ऐसी तारीखें आती हैं उस पर जो हम रोज़े रखते हैं उसका तो मकरूह रोज़े कौन से? कहा मकरूह रोज़ा जो है वो आशूर के दिन, अगर कोई आशूर के दिन रोज़ा रखता है तो वो मकरूह रोज़े में शुमार होगा। और हराम रोज़े का, हराम रोज़े जो ईद उल फित्र और ईद उल कुर्बान 2 तारीखों में जो रोज़ा रखा जाता है, यानी ईद उल फित्र में कोई रोज़ा नहीं रख सकता है और ईद कुर्बान में भी कोई रोज़ा नहीं रख सकता है। अब ये कि जब इंसान पर रोज़ा वाजिब करार दिया गया है तो इंसान को मालूम ये होना चाहिए कि रोज़ा उसकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो। अगर किसी इंसान के लिए रोज़ा नुकसानदेह है, बीमार है, मरीज़ है, या रोज़ा उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है तो उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है। कि अगर किसी के लिए रोज़ा ज़रर रखता हो, नुकसानदेह है, तो रोज़ा रखना उसके लिए जायज़ नहीं है, रोज़ा उसको नहीं रखना है। बहुत से लोग यहाँ पर कहते हैं कि नहीं भाई हम तो रोज़ा रखेंगे इसलिए कि हमारा दिल नहीं मानता है। नहीं, अगर आपकी सेहत के लिए रोज़ा मुज़िर है, अगर आपकी सेहत के लिए रोज़ा नुकसानदेह, तो आपके लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। और अगर कोई रोज़ा रखता है उस हालत में भी कि जबकि उसके लिए रोज़ा नुकसानदेह है, तो कहा वहाँ पर उसका रोज़ा वो सही नहीं होगा, वो गोया फेले हराम का वो मुर्तकिब हुआ है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमें यहाँ पर छूट दी है कि अगर कोई किसी के लिए रोज़ा नुकसान दे तो वो रोज़ा ना रखे, और हम खुदा की इस हुक्म की तामील ना करके अपने दिल की बात को मान रहे हैं, तो यह हमारा रोज़ा सही नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि कैसे हमें पता चले कि रोज़ा हमारे लिए नुकसानदेह है, रोज़ा हमारे लिए ज़रर है, का ये तय करना खुद इंसान के ऊपर है। यानी इसका मियार जो है खुद इंसान को करार दिया गया है।
مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر کسی سے کہے کہ آپ روزہ مت رکھیے، لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنے سے ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں ہے، تو کہا اس صورت میں ہمیں ڈاکٹر کی بات کو نہیں ماننا ہے بلکہ ہم اپنی کنڈیشن کو دیکھیں گے. اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور ہمارے اندر کوئی کمزوری نہیں آئے گی تو ہم روزہ رکھیں گے. یعنی اس کا معیار اور کیا ہے، خود انسان کی اپنی کنڈیشن ہے، اس کی اپنی حالت ہے. یا اس کے برعکس اگر ڈاکٹر کہے کہ آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، آپ رکھیے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں اندر سے بہت زیادہ نقاہت ہے، بہت زیادہ ذوف ہے، بہت زیادہ ہمیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. مگر یہ کہ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم کو اطمینان کامل حاصل ہو جائے کہ ہاں جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، تو وہاں پر پھر ہم ڈاکٹر کی بات کو بھی مان سکتے ہیں. خوب، اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ سمجھ کر روزہ رکھے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا اور بعد میں اس کو پتا چلے کہ نہیں روزہ تو نقصان دہ ہوا، اس کے لیے، اس کی صحت کے لیے روزہ نقصان دہ تھا، تو کہا یہاں پر روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پر اس کی قضا واجب ہو جائے گی. یہ کچھ شروعات کے مسائل تھے جو میں نے بیان کیے. اب ہم یہاں سے آتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے میں سب سے پہلی چیز جو انسان کو کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے؟ نیت کرنی ہے، کیونکہ بنا نیت کے کوئی بھی ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا ہے. ہر کام میں نیت ضروری ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نیت کو زبان پر لانا ضروری ہے؟ کہ جیسا کہ ہم سب ہر عمل میں نیت کو اپنی زبان پر ضرور لاتے ہیں کہ مثلا نماز پڑھتی ہوں میں ظہر کی 4 رکعت واجب قربتاً اللہ، روزہ رکھتی ہوں فلاں ماہ رمضان کے واجب قربتاً اللہ، یعنی بہت سارے ہم ہر عمل میں نیت ضرور اپنی زبان پر لاتے ہیں. تو کیا نیت کا زبان پر لانا ضروری ہے یا دل میں نیت کا دہرانا ضروری ہے؟ تو عزیزان دیکھیے، نیت کا تعلق جو ہے وہ نہ زبان پر لانے سے ہے اور نہ دل میں دہرانے سے ہے. نیت کا تعلق انسان کے ارادے سے ہے. اگر ہم خود اس چیز کا ارادہ رکھ رہے ہیں کہ ہم یہ عمل انجام دے رہے ہیں تو ہمارا یہ عمل ہی ہماری نیت شمار ہوگا. اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا اس جانب متوجہ ہونا ہی یہ ہماری نیت میں شمار ہوگا. لیکن چونکہ ہم اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زبان سے دہرا لیتے ہیں یا دل میں اس کو دہرا لیتے ہیں، تو وہ فقط اس لیے تاکہ ہم کو اطمینان کامل حاصل ہو جائے کہ ہاں ہم نے نیت اپنی زبان پر، مطلب نیت ہم نے کی، نیت کا ارادہ کیا. تو یہ الگ بات ہے. ایسی تو بس ماہ رمضان میں بھی نیت کا زبان پر لانا ضروری نہیں ہے، دل میں دہرانا ضروری نہیں ہے کہ میں فلاں دن فلاں روزہ رکھتی ہوں واجب، فلاں دن کا روزہ رکھتی ہوں واجب پر پتہ نہیں. آپ جب صبح اٹھتی ہیں سحری کے لیے اور اٹھ کر جو یہ اہتمام کرتی ہیں اور سحری کھاتی ہیں، یہ خود اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے. تو وہاں پر پھر نیت کا زبان پر لانا ضروری نہیں ہے. خوب، اب یہ کہ اگر کوئی نیت کرتا ہے تو دیکھیں نیت کا وقت لیکن بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا جو ارادہ ہونا چاہیے تو وہ ارادہ کس وقت میں ہونا چاہیے. تو کہا نیت کا جو وقت ہے وہ مستحبی روزے میں اگر ہم دیکھیں، اگر مستحبی روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس میں نیت کا وقت کیا ہے؟ کہا اول شب سے لے کر اذان مغرب سے پہلے تک، یعنی اذان مغرب سے 1 منٹ پہلے تک اگر ہم نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی، تو ہمارا وہ روزہ مستحبی شمار ہوگا. یعنی روزہ مستحبی میں اول شب سے، یعنی ہم رات سے ہی ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ کل ہم روزہ رکھیں گے، اور پھر دوسرے دن ہم نے جو ہے وہ کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا، مثلا بھول گئے کہ ہمیں آج روزہ رکھنا ہے اور ہم نے کوئی بھی ایسا کام انجام نہیں دیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، اور جب مغرب سے 1 منٹ پہلے ہمیں یاد آ گیا کہ ارے آج تو روزہ رکھنا تھا ہمیں اور ہم نے جو ہے وہ کوئی بھی عمل ایسا انجام نہیں دیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو کہا فوراً وہیں پر آپ جو ہے وہ ارادہ کر سکتے ہیں. یعنی 1 منٹ پہلے بھی مغرب سے آپ نیت کا ارادہ کر لیں روزہ رکھنے کا، تو وہ آپ کا مستحبی روزہ شمار ہو جائے گا، یعنی وہ آپ کا مستحبی روزے میں شمار ہوگا. لیکن جو واجب روزہ ہے تو واجب روزے میں تھوڑا سا جو ہے یہاں پر ہمیں دقت کرنی ہوگی. دیکھیے واجب روزہ میں نے کہا 2 طریقے کا ہے، ایک معین ہے اور ایک غیر معین ہے. معین روزہ کون سا ہے؟ جیسے میں نے بتایا ماہ مبارک رمضان کا روزہ واجب ہے اور معین ہے کیونکہ اس کی دن مشخص ہے، ماہ رمضان کی تاریخوں میں ہی ہم اس کو روزے کو رکھ سکتے ہیں.
اور غیر معین کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا تھا نظر کرنا، منت ماننا، کوئی ہم نے نظر مان لی، منت مان لی کہ یہ کام ہو جائے گا تو ہم روزہ رکھیں گے یا فلاں دن روزہ رکھیں گے، تو آپ نے جمعرات، جمعہ جو بھی تاریخ مشخص کی ہے وہ آپ نے دن مشخص کیا، لیکن وہ آپ کبھی بھی رکھ سکتی ہیں، وہ بس اس کو غیر معین میں شمار کیا گیا ہے۔ یا مثلا قضا ماہ رمضان کے روزے، یہ غیر معین، واجب بھی ہیں لیکن یہ غیر معین ہے، آپ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ رکھ سکتی ہیں۔ تو جو معین روزے ہمارے ہیں، جیسے ماہ رمضان کا روزہ ہے، وہ اس کی جو ہے وہ وقت کیا ہے نیت کا؟ کہا طلوع فجر سے پہلے پہلے ہم کو نیت کر لینی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں طلوع فجر سے پہلے پہلے ارادہ کر لینا ہے، نیت کر لینی ہے۔ لیکن اگر کوئی سو جائے بنا نیت کے اور اس کی آنکھ جب کھلے، تو اب دو سچویشن ہے، یا ظہر سے پہلے اس کی آنکھ کھلی ہے یا ظہر کے بعد۔ بس اگر اس نے بنا نیت کے، بنا ارادے کے وہ سو جاتا ہے ماہ رمضان میں اور اس کی آنکھ کھلتی ہے ظہر سے پہلے، تو اگر ظہر سے پہلے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ نیت کر لے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ یعنی ظہر سے پہلے پہلے وہ چونکہ وہ بھول گیا تھا اور سو گیا تھا اور ابھی آنکھ کھلی تو وہ نیت کر لے، روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر زوال کے بعد، یعنی کہ ظہر کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو اب یہاں پر نیت کرنا صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کو پورا دن امساک کرنا ہوگا۔ امساک کسے کہتے ہیں؟ کہ امساک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پورے دن روزے کی حالت میں ہی رہے گا، یعنی کھانے پینے کو، ہر چیز کو ترک کر دے گا، پورا دن وہ روزے کی طرح گزارے گا، لیکن بعد میں اس دن کی قضا بھی کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر واجب روزے میں اگر وہ بنا نیت کے، بنا ارادے کے سو جاتا ہے اور زوال سے پہلے آنکھ کھلتی ہے تو اس کا روزہ نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس دن کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ ہاں، اس کو مگر روزہ پورا کرنا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ اب وہ کہے کہ ہم نے تو آج تو پھر ہمارا روزہ صحیح نہیں ہے، باطل ہے ہمارا روزہ تو ہم پھر کھا پی سکتے ہیں، نہیں، اس کو روزہ بھی مکمل کرنا ہوگا، بعد میں اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ وہ یہ آیت اللہ سستانی صاحب کا فتویٰ ہے، لیکن آیت اللہ خامنائی صاحب کہتے ہیں کہ زوال سے پہلے بھی اگر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ روزے کی نیت کر کے روزہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ بس آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ زوال سے پہلے بھی جو ہے وہ اس کو روزہ رکھنا ہوگا مگر بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی، مگر آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ زوال سے پہلے اگر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کو صرف جو ہے وہ روزہ رکھنا ہوگا، قضا نہیں کرنی ہوگی۔ تو بس یہ معین روزے کے وقت ہے کہ جو ہم نے بھی بیان کیا۔ اب غیر معین جو روزہ ہیں، جیسے قضا روزے ہیں، جیسے جو ہم نذر مانتے ہیں وہ والے روزے ہیں، تو کہا اس کی وقت کیا ہے؟ تو کہا اس کا وقت زوال سے پہلے، نیت جو ہے وہ صحیح ہے، زوال کے بعد اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ یعنی آپ زوال سے پہلے پہلے تک نیت کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج ہم نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا کہ ہم روزہ رکھیں گے، مگر ہم نیت کرنا بھول گئے تھے، اب زوال سے پہلے ہمیں یاد آ گیا اور ہم نے کوئی ایسا عمل انجام بھی نہیں دیا ہے جو روزے کو باطل کرے، تو ہم زوال سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں اور روزہ ہمارا مانا جائے گا۔ لیکن اگر زوال کے بعد ہمیں یاد آئے تو پھر وہ روزہ اس دن کا ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ خوب، اگر ماہ رمضان میں، اب یہاں پر اسی سے متعلق 2-3 اور مسئلے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں عمدن غیر رمضان کی نیت کر لیں، مثال کے طور پر ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم نیت کر لیں قضا رمضان کے روزوں کی، تو کہا وہ روزہ اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ روزہ تو رکھا ہے بھائی، قضا روزے کی نیت کر لیا ہے، تو کہا کہ وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں پھر اس روزے کے بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ یا اگر جو ہے وہ پہلی رمضان، مثال کے طور پر ہم ماہ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم نے دن کو مشخص نہیں کیا، مثال کے طور پر آج چوتھا روزہ تھا اور ہم نیت کر لیں 5ویں روزے کی، ہم 6ٹھے روزے کی نیت کر لیں کہ آج 6ٹھا روزہ ماہ رمضان کا رکھتے ہوں، آج قربتاً اللہ، اور ہمیں پتہ چلے کہ ابھی مثلاً جو ہے وہ 7واں روزہ ہے، 8واں روزہ ہے، مطلب ہم دن میں جو ہے وہ کنفیوز ہیں، تو کہا اس صورت میں آپ کا روزہ صحیح ہوگا اور وہ آپ کے روزے میں شمار ہوگا۔ اسی طرح سے اگر انسان جو ہے وہ اذان صبح سے پہلے نیت کرے، اذان صبح سے پہلے وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں آج روزہ رکھوں گا ماہ رمضان کا، اور پھر سو جائے اور اس کے بعد اس کی آنکھ کھلے کب؟ مغرب کے بعد،
तो यानी पूरा दिन वो सोने में उसने गुजार दिया है, तो आया ये उसके रोजे में शुमार होगा? कहा हाँ ये उसका रोजा शुमार होगा, क्योंकि अजान सुबह से पहले वो नियत करके सोया था। अगरचे उसने वो बेदार नहीं हुआ, नमाजें नहीं पढ़ी, या जो भी अमल वाजिबात है वो अंजाम नहीं दिए, वो उसके लिए उस गुनहगार होगा, लेकिन वो रोजा उसका शुमार होगा और रोजा उसका सही है। तो उसके अलावा जो है वो और एक इसी के सिलसिले में मसला है कि अगर कोई भूल जाए कि माह रमजान है और नियत ही ना करे, वो हो सकता है बहुत से लोगों को भूलने की आदत हो, भूल जाए और उसको याद ना हो कि माह रमजान है और नियत ना करे, और कबल ज़ोहर जो है वो मुतवज्जा हो, ज़ोहर से पहले वो मुतवज्जा हो जाए कि अरे माह रमजान है, मुझे रोज़ा रखना है, तो अगर रोज़े को बातिल करने वाला काम अंजाम नहीं दिया है तो वो उसको जो है वो रोज़े को रख सकता है नियत करके, रोज़ा सही है। लेकिन अगर उसने रोज़े को बातिल करने वाला काम अंजाम दिया है तो कहा कि रोज़ा तो उसका बातिल हो जाएगा, मगर वो फिर भी इमसाक करेगा, यानी वो आखिर मगरिब तक जो है वो रोज़े की हालत में रहेगा और बाद में इसकी क़ज़ा करेगा। ये किस सूरत में? अगर कोई भूल जाए कि वो माह रमज़ान है और वो नियत ना करे, बस अगर ज़ोहर से पहले मुतवज्जा हो जाए और कोई बातिल काम अमल अंजाम नहीं दिया है तो वो रोज़े की नियत कर सकता है और रोज़ा सही है। लेकिन अगर वो ऐसा काम अंजाम दे दे, मिसाल के तौर पे कोई चीज़ खा लिया है उसने और फिर बाद में उसको पता चला अरे अभी तो माह रमज़ान था, मुझे रोज़ा रखना था, तो कहा कि इस सूरत में अब यहाँ से मगरिब तक वो कोई भी चीज़, कोई ऐसा अमल अंजाम नहीं देगा जो रोज़े को बातिल करता है और बाद में उसकी क़ज़ा बजा लाएगा। तो अब उसके बाद एक मसला ये कि अगर कोई बच्चा अज़ान सुबह से पहले बालिग हो जाए, तो बुलूग के शराइत मैंने जब हमारे नमाज का सेशन चल रहा था उसमें हमने बताए थे कि लड़की के लिए 9 साल कमरी और लड़के के लिए जो है वो 2 दिन अलामतें थी कि ज़ेरे नाव बाल आ जाए हो, या उसके बगल में बाल आ जाए, या उसकी जो है वो पूरे 15 साल कमरी जो है मुकम्मल हो जाए। तो ये सब शराइत थे उसके लड़कों के लिए। तो अगर कोई लड़का माह रमज़ान में अज़ान सुबह से, या कोई लड़की माह रमज़ान में अज़ान सुबह से पहले कमरी एतबार से 9 साल की मुकम्मल हो जाए तो उस दिन का रोज़ा उस पर वाजिब होगा, यानी उसे उस दिन रोज़ा रखना होगा। लेकिन अगर अज़ान सुबह के बाद बालिग होती है, मिसाल के तौर पर कोई वक्त जो है वो हमें इसलिए इसको काउंट करना होगा, माओ को यहाँ पर दिक्कत करनी होगी कि माह रमज़ान में जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो उस हिसाब से कमरी महीने से उनको उसका काउंट करना होगा कि जिस वक्त पैदा हुए थे उस वक्त से लेकर अगर सुबह हुए थे तो सुबह के वक्त यहाँ पर ये मुकम्मल उसका जो है वो 9 महीना कंप्लीट हो जाएगा, 9 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो अज़ान सुबह से पहले हुआ है तो उस दिन का रोज़ा वाजिब होगा, अगर अज़ान सुबह के बाद हो रहा है तो उस दिन का रोज़ा उस पर वाजिब नहीं होगा। तो उसके बाद जो है ये है कि अगर किसी पर क़ज़ा रोज़े वाजिब हैं, तो अगर किसी पर क़ज़ा रोज़े वाजिब है, जैसे कि हम सब पर अक्सर क़ज़ा रोज़े वाजिब हो जाते हैं कि जब औरतें हामला होती हैं, बच्चों को फीड करा रही होती हैं तो माह रमज़ान के रोज़े उनसे छूट जाते हैं, ठीक है। या मसलन जो है हर महीने जो औरतों के मखसूस मसाइल होते हैं उसकी वजह से जो है वो हर महीने असल माह रमज़ान में भी उनके 5, 6, 7 रोज़े छूट जाते हैं। तो अगर किसी पर क़ज़ा रोज़े वाजिब हैं तो वो मुस्तहबी रोज़े नहीं रख सकता है, ठीक है। बस अगर हम पर क़ज़ा रोज़े वाजिब है तो हम मुस्तहबी रोज़े नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भूल कर रख ले तो उसे याद नहीं है और मुस्तहबी रोज़ा रख लिया है, हम पर क़ज़ा रोज़े वाजिब है मगर हमें याद नहीं था, हमने मुस्तहबी रोज़ा रख लिया। अब अगर क़ब्ल ज़ोहर याद आ जाए, उसको ज़ोहर से पहले याद आ जाए कि अरे मुझ पर तो रोज़ा क़ज़ा था और मैंने मुस्तहबी रोज़ा रख लिया है, तो यहाँ पर वो अपनी नीयत को पलटा सकता है, मुस्तहबी रोज़े को वाजिब रोज़े की तरफ नीयत पलटाई जा सकती है। लेकिन अगर बाद ज़ोहर के बाद उसे याद आए तो वो मुस्तहबी रोज़ा बिनाबर एहतियात वाजिब बातिल होगा, यानी नीयत भी नहीं पलटा सकता और मुस्तहबी रोज़ा भी वो शुमार नहीं होगा। लेकिन अगर वो किसी के लिए रोज़ा रख रहा है, मिसाल के तौर पर अपने वालिदैन के लिए रोज़ा रख रहा है या किसी का अजीर बनकर रोज़ा रख रहा है, मसलन बाज़ लोग उजरत लेकर रोज़ा रखते हैं कि 1 महीने का 2 महीने का रोज़ा किसी का लेकर मरहूम का वो उजरत लेते हैं उनके घर वालों से और रोज़ा उनके लिए रख रहे हैं और अभी वो रोज़ा मुकम्मल नहीं हुआ, उनके ऊपर वो रोज़ा भी बाकी है, या कफ़ारे का रोज़ा हम पर वाजिब है। अभी हम इंशाल्लाह काम में इसमें ही पढ़ेंगे कि जो हम पर कफ़ारा वाजिब होता है उसमें भी रोज़ा वाजिब है हम पर, तो कफ़ारे का रोज़ा हम पर चढ़ा हुआ है तो क्या हम मुस्तहबी रोज़ा रख सकते हैं? कहा हाँ, इस सूरत में आप मुस्तहबी रोज़ा रख सकते हैं।
अगर आप किसी का रोजा रख रहे हैं या कफारे का रोजा भी आप पर वाजिब है, मगर फिर भी आप उस सूरत में मुस्तहबी रोजा रख सकते हैं। लेकिन आप पर माह रमजान का खुद का कज़ा रोजा अगर वाजिब है तो आप मुस्तहबी रोजा नहीं रख सकते हैं। तो उसके बाद एक और मसला यहाँ पर ये बयान किया गया है कि अगर कोई नियत करे कि मसलन मैं फला दिन रोजा रखूंगी, तो वाजिब है उस पर कि उस दिन अपनी उस नियत पर अमल करे और अजान सुबह से लेकर गुरूब तक जो है वो रोजे की नियत करके रोजा रखे। लेकिन अगर कोई अमदन नियत ना करे, जानबूझकर नियत ना करे, तो कहा उसका रोजा वो बातिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने मन्नत मानी थी, मैंने नज़र की थी मैं फला दिन रोजा रखूंगी और उस दिन मैं जानबूझकर नियत ना करूं तो मैं, और मसलन जो है भले ही मैं पूरे दिन भूखी हूँ लेकिन मैंने नियत ही नहीं की, जानबूझकर नियत नहीं की। वो बहुत से लोग होते हैं ना, कहते हैं देखा जाएगा, आज नियत नहीं करते हैं, अगर जो है वो हमसे हो सका तो हम नियत कर लेंगे, बाद में नहीं हो पाया तो तोड़ देंगे। तो देखिए, जब हमने नियत किसी चीज़ की मानी है रोजे की, तो उस पर अमल करना वाजिब है। जानबूझकर अगर कोई नियत का इरादा ना करे तो उसका वो रोजा असन बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भूल जाए, उसको याद ही ना हो कि हमें आज रोजा रखना था, मिसाल के तौर पे आज जुमेरात थी और आज नियत हमने की थी कि आज हम रोजा रखेंगे और हमें याद ही नहीं रहा, अब हमको बीच में याद आया, तो वही मसला है कि जोहर से पहले याद आया या जोहर के बाद याद आया। अगर जोहर से पहले याद आता है हमको कि अरे आज तो हमें रोजा रखना था और हमने देखा कि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है, पिया है, कोई भी ऐसा काम अंजाम नहीं दिया जो रोजे को बातिल करता है, तो हम फौरन वहां नियत कर लेंगे और रोजा रख सकते हैं, रोजा सही है। लेकिन अगर जोहर के बाद याद आता है तो फिर हम वहां पर वो रोजा हमारा बातिल होगा, यानी हमारी नियत ही सही नहीं होगी, और जब नियत सही नहीं है तो रोजा सही नहीं है, हमें उसकी बाद में कज़ा करनी होगी। हो उसके बाद एक और ये मसला है कि अगर माह रमजान में कोई बीमार ठीक हो जाए, कोई मरीज था, बीमार था, माह रमजान में वो ठीक हो गया, हो अब अगर वो कोई अब जब वो ठीक हुआ है तो फिर यहाँ पर भी वही सिचुएशन कि जोहर से पहले ठीक हुआ है या जोहर के बाद ठीक हुआ है। तो अगर जोहर से पहले ठीक कोई हो जाता है और उसने अभी तक कोई भी ऐसा अमल अंजाम नहीं दिया जो रोजे को बातिल करे, तो यहाँ पर वो उस दिन रोजे की नियत करके रोजा रख सकता है, चूंकि सुबह से उसने ना कुछ खाया है, पिया है, कोई ऐसा काम अंजाम भी नहीं दिया है, तो जोहर से पहले चूंकि वो ठीक हो गया है, शिफा मिल गई है, तो वो रोजा नियत करके रख सकता है। लेकिन अगर बाद जोहर के बाद अगर वो जो है वो ठीक होता है, शिफा मिलती है, तो उस दिन का रोजा उस पर वाजिब नहीं होगा। आप देखिए कितनी दिक्कत मसाइल में बयान की गई है। हम तो पूरा अगर बीमार है, मरीज है और ठीक भी हो जाए तो हम सोचते अभी तो नकाहत है, अभी तो कमजोरी है, अभी तो हम रोजा नहीं रखेंगे, नहीं। लेकिन अगर इस्लाम कह रहा है कि आप ठीक हो गए हैं, आप नकाहत महसूस नहीं कर रहे, तो आप उस दिन का रोजा आप पर वाजिब होगा। अब उसके बाद एक और अहम मसला वो ये है कि जो अभी ये माह शाबान के आखिर में अक्सर पेश आता है, वो ये है कि आखिर माह शाबान और अव्वल माह रमज़ान में हमें शक हो रहा है। 29-30 तारीख में अक्सर जो है माह रमज़ान के जो है वो चांद की तारीखों में थोड़ा सा जो है वो इख्तिलाफ हो जाता है, और फिर हमें यहाँ पर दिक्कत करने की ज़रूरत है कि अगर हमें नहीं पता चल रहा कि आज आखिर शाबान है या अव्वल माह रमज़ान है, चांद नज़र नहीं आया है लेकिन हमें मालूम भी नहीं पड़ रहा है, तो हम उस दिन क्या करेंगे, रोज़ा रखें या नहीं रखेंगे? कहा वाजिब नहीं है अगरचे रोज़ा रखना उस पर, चूँकि हमें मालूम भी नहीं है कि आज माह रमज़ान की पहली है या आखिरी माह शाबान है, चूँकि हमें मालूम नहीं है तो रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर वो रोज़ा रखना चाहता है तो वो रमज़ान की नीयत से रोज़ा नहीं रखेगा, रमज़ान की नीयत से रोज़ा में नहीं रखना है, बल्कि क्या कहा कि वो कज़ा की नीयत से रोज़ा रखे, कज़ा रोज़े जो हम पर वाजिब थे उसकी नीयत से रोज़ा रखे। बस अगर वो बाद में हमको पता चले कि वो माह रमज़ान हो गया था, चांद नहीं दिखा था, बाद में दिन के हिस्से में पता चले कि नहीं आज माह रमज़ान की पहली तारीख है, तो हमारा वो कज़ा रोज़ा जो हमने रखा है वो माह रमज़ान के रोज़े में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर जो है वो हमें नहीं पता चलता है तो वो हमारा जो है वो कज़ा रोज़ा ही शुमार होगा। तो यौम शक का जो रोज़ा होता है, जो हम आखिर शाबान और अव्वल माह रमज़ान के दरमियान में हमें शक हो रहा है, तो उस सूरत में हम रमज़ान की नीयत से रोज़ा नहीं रखेंगे बल्कि कज़ा रोज़ा जो है वो रखेंगे। और फिर जब हमें मिसाल के तौर पर हमने कज़ा रोज़े की नीयत से रोज़ा रख लिया कि आज पता नहीं है पहली रमज़ान है कि आखिरी माह शाबान है, हमने रोज़ा रख लिया और दिन के हिस्से में पता चला नहीं आज पहली रमज़ान हो गई है,
चांद हो गया था, हमें पता नहीं चला है, आज पहली रमजान है, फौरन हम अपनी जो है वो नियत को बदल लेंगे, चाहे वो किसी भी वक्त में हो, जोहर से पहले, जोहर के बाद, किसी भी वक्त हमें जब भी पता चले, मगरिब से पहले पहले भी हमें पता चल जाए कि आज रमजान हो गया था, हम उसी वक्त अपनी नियत तब्दील कर लेंगे, कज़ा से हम उसको वाजिब माह रमजान के रोजे की नियत कर लेंगे और हमारा वो माह रमजान का रोजा ही शुमार होगा। उसके बाद जो है वो मसला बयान किया गया है कि वो काम जो रोजे की नियत में खलल डालते हैं। बहुत मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर और मसाइल को मुख्तसर बयान कर रही हूँ और इंशाअल्लाह आप लोगों को जो भी सवाल होगा आप लोग उसको मैसेज कर सकती हैं हमें, और कल का जो सेशन होगा इंशाअल्लाह उसमें हम जो है उन तमाम सवालात के भी जवाब देंगे और जो हमारा दर्स बाकी बच जाएगा उसको भी हम इंशाअल्लाह कल ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अज़ीज़ान, उसके बाद ये है कि वो काम जो रोजे की नीयत में खलल डालते हैं, यानी हमारी नीयत को जो है वो उसमें खलल डाल देते हैं, कुछ ऐसे काम हैं। तो वो काम क्या है? बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा बहुत से लोग ये होते हैं कि वो रोज़ा रखने में जो है वो रोज़ा रखने के बाद मुरद्दद हो जाते हैं। क्या मतलब मुरद्दद हो जाते हैं? मिसाल के तौर पर रोज़ा रखने के बाद नियत कर ली है, अब उसके बाद सोच रहे हैं कि रोज़ा रखूं या रोज़ा ना रखूं, रोज़ा तोड़ दूं या रोज़ा ना तोड़ूं। का जहां भी आप अपनी नीयत में मुरद्दद हुए, अपनी नीयत में शक में मुब्तला हुए कि मैं रोजा रखूं या ना रखूं, रोजा रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, चलो तोड़ देता हूं, फिर सोचे कि नहीं रहने तो रोजा रख लेता हूं, तो जहां ये हमारी नीयत में ये चीज शामिल हुई हमारा रोजा बातिल हो जाएगा। अब भले ही आपने रोजा ना तोड़ा हो, आपने रोजे को बातिल करने वाला कोई भी काम अंजाम नहीं दिया हो, मगर फिर भी आपका वो रोजा बातिल हो जाएगा। बाद में आपको उसकी कज़ा करनी है। बस नीयत में कभी भी इंसान जो है वो तरद्दुद ना करे, उसमें मुरद्दद ना हो कि मैं रोजा रखूं या ना रखूं, या नियत करने के बाद इरादा करे कि रोजा तोड़ दूं या रोजा ना तोड़ूं। जहां आपके जहन में ये सवाल आया वहीं पर आपका रोजा खुद ब खुद जो है वो बातिल हो जाएगा। भले ही आपने रोजा ना तोड़ा हो, भले ही आपने कोई ऐसा काम अंजाम ना दिया हो जो रोजे को बातिल करे, मगर आपका वो रोजा बातिल हो जाएगा और आपको बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। हाँ, अलबत्ता अगर वो आपने नियत में मुरद्दद आप हुए और का वो रोजा तो बातिल हो गया, मगर ये कि अब ये नहीं कि हम फिर कुछ भी खा पी सकते हैं या कोई भी काम अंजाम नहीं, आपको रोजे को मुकम्मल भी करना होगा, इमसाक के साथ तमाम चीजों से परहेज करना होगा, लेकिन बाद में उस रोजे की कज़ा भी बजा लानी होगी। लेकिन जो है वो मुस्तहबी रोजा है या कफारे का रोजा हो, इसमें इंसान शक करे। मिसाल के तौर पर आज जो है मैंने मुस्तहबी रोजा रखा और फिर अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रोजा ना रखूं या तोड़ दूं, तो का उस सूरत में कोई इश्काल नहीं है। तो जोहर से पहले भी जो है वो मैंने इरादा किया था मैं रोजा नहीं रखूंगी, लेकिन जोहर से पहले मैंने देखा कि नहीं मैं रख सकती हूँ रोजा, चलो रख लेती हूँ, और मैंने जो है वो कोई ऐसा काम भी अंजाम नहीं दिया था, तो मैं वहां नियत कर सकती हूँ फिर से और दोबारा से रोजे को रख सकती हूँ। लेकिन जो है हत्ता कि मुस्तहबी रोजे में तो मगरिब तक हमें ये छूट दी गई है कि मगरिब से पहले तक अगर आप नियत की तरफ वापस पलट जाती है तो आपका वो रोजा सही शुमार होगा। लेकिन जो कफ़ारे का रोजा है, जो हमारे ऊपर कफ़ारा आयद हो जाता है, उस कफ़ारे का रोजा अगर है तो उसमें हम जोहर से पहले तक नियत में वापस पलट सकते हैं, लेकिन जोहर के बाद फिर नियत को पलट नहीं सकते। बस वाजिब माह रमजान के रोजे में अगर हम नियत में शक करते हैं रोजा रखे ना रखे, उस सूरत में हमारा रोजा बातिल हो जाएगा, हमें उसे मुकम्मल भी करना होगा, बाद में उसकी कज़ा भी बजा लानी होगी, चाहे जोहर से पहले हो चाहे जोहर के बाद हो। लेकिन जो मुस्तहबी रोजा है उसमें कोई इश्काल नहीं है, आप मगरिब से पहले तक नियत की तरफ जो है वो अपने वापस पलट सकती हैं और आपका वो रोजा सही होगा। कफ़ारे के रोजे में क्या है, जोहर से पहले तक आप अपनी नियत की तरफ पलट सकती हैं और वो रोजा शुमार होगा। अब यहाँ से कि रोजे को बातिल करने वाली कौन सी चीजें हैं जिससे रोजा हमारा बातिल हो जाता है। तो देखिए, इस्लाम ने 9 चीजों को बातिल करार दिया है। 9 चीजें जो हैं वो हमारे रोजे को बातिल कर देती है। सबसे पहली चीज क्या है, का खाना और पीना। कोई भी चीज माह रमजान में अगर हम हालत रोजा में खाते हैं पीते हैं तो हमारा रोजा क्या है, बातिल हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, इंशाल्लाह इसको हम तफसील से अभी थोड़ा बयान करेंगे। दूसरी चीज क्या है, कहा वो जिमा,
हम बिस्तरी, मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो उससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। तीसरा इस्तिमना है कि ये मर्दों से मखसूस मसाइल हैं, लड़कों से मखसूस मसाइल हैं कि जिसमें है अपने खुद के ज़रिए से जो है वो मनी का निकालना, इसको इस्तिमना कहते हैं। तो चौथी चीज़ कहा खुदा, नबी, अहले बैत की तरफ झूठी निस्बत देना या कोई झूठी रिवायत को उनसे नकल करना, तो इससे भी हमारा रोज़ा बातिल हो जाता है। पांचवी चीज़ कहा गलीज गुबार, डस्ट, बहुत ज़्यादा जो धुआं, बहुत गलीज धुआं, गुबार, डस्ट को अपने हलक तक पहुंचाना, तो इससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। छठी चीज़ क्या है कहा पूरे सर का पानी में डुबोना, बिना पर रिवायत मशहूर, तो इससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। सातवीं चीज़ का अजान सुबह तक हैज, निफास या हालत जनाबत पे बाकी रहना, तो इससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। तो आठवीं चीज़ का है हुक्ना। हुक्ना कहते हैं एनीमा लेने को। एनीमा जो अभी हम इसकी तौज़ी बयान करेंगे, तो उससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। और नौवीं चीज़ क्या है वोमिट करने से। तो अगरचे अभी इसकी हम तौज़ी देंगे कि वोमिट करने से किस तरह से रोज़ा बातिल होता है। तो ये 9 चीज़ें कि जिनसे रोज़ा बातिल हो जाता है। वो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ हमसे सरजद हो जाए तो हमारा रोज़ा क्या है बातिल हो जाएगा। तो बस हमें कोशिश करना चाहिए कि हालत रोज़े में, माह रमज़ान में हम इन 9 चीज़ों से जो है वो जितना ज़्यादा सदा हो सके परहेज़ करें। तो सबसे पहली चीज़ है खाना और पीना, जिससे हमारा रोज़ा जो है वो बातिल हो जाता है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है खाना और पीना। तो खाने और पीने से भी हमारा रोज़ा क्या है बातिल होता है कि अगर इंसान जानबूझकर कोई भी चीज़ खा ले, पी ले, तो चाहे वो एक ही चीज़ हो जो मामूलन हम खाते हैं वो चीज़ हो या गैर मामूली चीज़ हो। मामूली चीज़ मान लो, मामूलन जो चीज़ हम खाते हैं जैसे रोटी है, चावल है, कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं अगर वो खा ले तो भी रोज़ा बातिल है। या गैर मामूल चीज़ जो हम नहीं खाते हैं अगर वो भी खा ले तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। जैसे पत्ता है, जैसे मिट्टी है, जैसे कपड़ा है, कोई भी चीज़ जिसको हम अपने हलक से अपने पेट में डाल दें तो उससे हमारा रोज़ा बातिल हो जाएगा। चाहे कम मिकदार में खाएं चाहे ज़्यादा मिकदार में खाएं। बस अगर कोई कहे इतनी सी मिकदार में हम खा लें, चाहे इतनी सी मिकदार में खाएं, चाहे प्लेट भर के आप खाइए, आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। चाहे पानी का एक कतरा हो या एक गिलास हो, रोटी का एक टुकड़ा हो या पूरी फुल रोटी हो, वो कम ज़्यादा ये मैटर नहीं करता है। कोई भी चीज़ हालत रोज़ा में अगर आपके हलक से नीचे उतरती है तो आपका रोज़ा गोया क्या है बातिल हो जाएगा। बस इसीलिए कहा गया कि जब इंसान रोज़ा रखे और फिर सुबह में सहरी करने के बाद जब वो नियत करता है और उसके बाद जो है वो अभी अजान नहीं हुई उससे पहले अच्छे से बिल्कुल अपने मुंह में जो है वो पानी डालकर कुल्ली कर ले। क्यों कहा? इसलिए ताकि कोई रेजा, कोई जर्रात जो है वो उसके दांतों में ना फंसे हों। क्योंकि दांतों के दरमियान में अगर हमारे कुछ रेजे फंस जाएं और रोजे की हालत में, क्योंकि हमें आदत एक होती है अक्सर कुछ चीजें हमारी फंसी होती है और वो इंसान निगल लेता है, बाज लोग ऐसा करते हैं, वो तो कहा उस हालत में भी हमारा रोजा बातिल हो जाएगा। दांत में कोई चीज हमारे जर्रात खाने के फंसे हुए थे और हालत रोजे में वो चीज हम निकल लिए तो उससे भी हमारा रोजा बातिल हो जाएगा। लिहाजा कोशिश करें कि फौरन इंसान जो है खाने के सहरी के बाद अच्छी तरह से कुल्ली कर ले, ब्रश कर ले, ताकि दांतों में कोई जर्रात उसके बाकी ना हो। लेकिन अगर उसको पता ना चले, उसके दांत में कोई जर्रात मौजूद थे, उसको पता नहीं था और उसको जो है वो आमदन उसने नहीं निकला, गफलत की हालत में उसके हलक में चले गए, तो कहा इस सूरत में उसका रोजा सही होगा। चूंकि उसने जानबूझकर उसको नहीं निकला था बल्कि उससे सहवन जो है ये काम हुआ, गलती से, गफलत की वजह से उसके हलक में वो चीज उतर गई, तो उससे उसका रोजा बातिल नहीं होगा, रोजा सही होगा। या इसी तरह से अगर इंसान भूले से कोई चीज खा ले, जैसे शुरुआत में होता है कुछ लोगों को आदत है, अभी नहीं पता है हमें, चूंकि हमारे जहन अभी वो आदत हमें नहीं बनी है, तो माह रमजान के शुरुआती दिनों में अक्सर लोग होते हैं कि वो पानी अक्सर पी लेते हैं या खाने का कोई चीज बना रहे हैं, मुंह में डाल लिया, उसको खा लिया एक लुकमा, फिर याद आता है तो रोजे से थे।
تو کہا چونکہ یہاں پر غفلت میں سہون اس کام کو انجام دیا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، اور اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ واجب روزہ ہو یا مستحب روزہ ہو۔ غفلت میں سہون اگر آپ نے کوئی چیز کھا پی لی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے منہ میں لعاب بنتا ہے، جو ہمارے منہ میں یہ پانی آتا ہے، لعاب دہن جس کو کہتے ہیں، تو یہ جو ہمارا نیچرل طور پر جو ہمارے منہ میں آتا ہے، تو آپ اس کو نگلنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کو نگل لیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا، بار بار وہ تھوکتے ہیں، بار بار وہ منہ سے نکالتے ہیں، تو اس سے کیا ہے اور زیادہ منہ میں خشکی پیدا ہوتی ہے، اور جس سے پھر ان کے لیے خود یہ چیز جو ہے وہ مشقت کا باعث بنے گی۔ لہٰذا نیچرل طور پر جو لعاب ہمارے منہ میں بنتا ہے اور باتوں کے درمیان یا اس سے ہم اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہیں نیچرلی، کا اس کو نگلنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہے۔ ہاں ایون اگر انسان مثال کے طور پہ روزے کی حالت میں ہے اور کسی اچھے کھانے اور پکوان کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا کسی لذیذ غذا کے بارے میں سوچ لیتا ہے، یا کھٹی چیزوں کے بارے میں سوچ لیتا ہے اور اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اس پانی کو بھی نگلنے میں کوئی اشکال نہیں، چونکہ وہ نیچرلی پانی ہے جو ہمارے منہ میں خود بن رہا ہے اور وہ ہم نے اس کو نگل لیا ہے، اس کو نگلنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے کا۔ کہا اگر احتیاط واجب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں طاقت اور غذائیت کے لیے کوئی اگر ہم انجیکشن لگواتے ہیں تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اگر طاقت کے لیے لگا رہے ہیں، غذائیت کے لیے لگا رہے ہیں، گلوکوز چڑھوا رہے ہیں جس سے ہمارے بدن میں طاقت پہنچے، انرجی پہنچے، تو وہ صحیح نہیں ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے اور ہمارا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو کوئی درد ہے، زخم ہے، اس کے لیے انجیکشن لگایا جا رہا ہے، درد کو کم کرنے کے لیے انجیکشن لگوا رہے ہیں، تو وہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ بس طاقت کے لیے، غذائیت کے لیے، انرجی کے لیے جو انجیکشن لگواتے ہیں یا گلوکوز چڑھاتے ہیں، روزے کی حالت میں وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر دوا کے طور پر درد کو کم کرنے کے لیے ہے، زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے، مثال کے طور پہ ہمارے ہاتھوں میں زخم ہے اور ہمارے لیے انجیکشن لگوانا ضروری ہے، تو ہم لگوا سکتے ہیں، چونکہ وہ زخم کو ٹھیک کرنے کا انجیکشن، وہاں پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزوں میں ایک اور چیز آتی ہے جو انسان تھوڑا بہت جن کو عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی یا نشاور چیزوں کو سونگھنے کی، جن کو مثال کے طور پہ وہ ناک سے سونگھتے ہیں، وہ یا زبان کے نیچے رکھتے ہیں، تو کہا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا احتیاط واجب ہے کہ روزے دار ان تمام نشاور چیزوں کا بھی استعمال نہ کرے جن کو ناک کے ذریعے سونگھا جاتا ہے یا زبان کے نیچے رکھا جاتا ہے، اس سے بھی اس کو پرہیز کرنا ہوگا۔ خوب، اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے میں مصروف ہو اور اس کو معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے، تو یہاں پر دیکھیے اکثر سحری کے وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شروعات میں تھوڑا سحری کے ٹائم میں کنفیوژن ہوتا ہے، اگرچہ اب تو پورا چارٹ پہلے سے تیار ہمیں مل جاتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو وقت بتایا گیا اس سے کم 5 یا 10 منٹ پہلے ہم کھانے کو ترک کر دیں، تاکہ ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہم نے وقت کے اندر جو ہے وہ کھانا پینا ترک کر دیا تھا۔ لیکن مثال کے طور پر کسی کو پتہ نہیں چل پایا ہے، گھڑی خراب ہے یا نہیں معلوم پڑ پایا اس کو کہ ابھی روزے کا وقت، صبح کا وقت ختم ہو رہا یا نہیں، اور وہ کھانے میں مشغول ہے، اور جب اسے اچانک پتہ چلے کہ نہیں ٹائم ختم ہو گیا، کسی نے آ کر اسے خبر دی کہ وہ وقت ختم ہو چکا ہے، تو کہا جو چیز منہ کے اندر ہے فوراً اس کو تھوک دے، فوراً اس کو نکال دے، اس کو وہ نگل نہیں سکتا ہے جتنی بھی چیز کے منہ کے اندر ہے۔ کہا اگر وہ اس کو فوراً نکال دیتا ہے تو اس کا وہ روزہ اس دن کا صحیح مانا جائے گا اور شمار ہوگا، لیکن اگر اس کو وہ نکل لیتا ہے کہ چلو اب منہ میں جو ہے اس کو تو کم سے کم نکل لے، تو کہا وہ روزہ اس کا باطل ہو جائے گا اور اس دن کے روزے کی اس کو قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں جو شامل ہوتا ہے کہ اکثر آج کل جو موسم چل رہا ہے، لوگوں کو سردی، زکام، نزلہ بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں بہت زیادہ کنجکشن ہو جاتا ہے لوگوں کے چیسٹ میں، یا زکام ہے، نزلہ ہے، حلق میں بہت زیادہ جو ہے وہ پین ہے، تو اس صورت میں بلغم جو ہمارے سینے میں جمع ہے، تو کہا یہ اگر ہمارے حلق کے اندر ہے تو اس کو نگلنے میں کوئی اشکال نہیں، حالت روزہ میں حلق کے اندر اگر وہ بلغم ہے تو اس کو نگلنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ بلغم ہمارا مثال کے طور پہ کھانسی کے دوران یا کسی اور معذرت کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں
कि खांसी के दौरान वो मुंह के अंदर आ जाए बलगम, और हम उसको थूके नहीं बल्कि उसको निगल जाए, तो उस सूरत में हमारा रोजा बातिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज चाहे वो बलगम ही क्यों ना हो, आपके मुंह की फिजा में आ गई और मुंह की फिजा में आने के बाद दोबारा आपने उसको निगला है, तो गोया वो खाने में शुमार हो गई, तो वो क्या है, आपका रोजा बातिल कर देगी। बस अगर हलक तक है, वो खुद ब खुद है और हम खांस रहे हैं और हलक से वो नीचे चला जा रहा है, तो वहां पे रोजा बातिल नहीं है। लेकिन अगर वो मुंह के अंदर आ जाए तो फौरन हमें उसे थूकना होगा, और उस सूरत में अगर वो हम जो है वो उसको निगल लेते हैं जानबूझ के, तो हमारा रोजा बातिल होगा। मगर ये कि वो झटके से अंदर चली जाए, हमने उसको जानबूझकर नहीं निकला है, मुंह की फिजा में आई वो चीज मुंह के अंदर और फिर खुद ब खुद वो हलक के अंदर चली गई, तो इस सूरत में रोजा हमारा सही होगा, क्योंकि हमने जानबूझकर उसको नहीं निकला है। एक और जो मसला है रोजे के दौरान, अगर कोई ब्लड प्रेशर की गोली, उसको खाना बहुत जरूरी है, ब्लड प्रेशर का मरीज है और उसका बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया है, बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, और उसके लिए ब्लड प्रेशर की गोली खाना बहुत जरूरी है, तो उस वक्त उस सूरत में कोई हरज नहीं है, वो गोली खा सकता है, लेकिन उसके खाने से उसका रोजा बातिल हो जाएगा, उसको बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। यानी वो हराम काम नहीं किया, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, बस उसको बाद में उस रोजे की कज़ा करनी होगी। इसी तरह से अक्सर जो है वो बहुत से लोगों को मसूड़ों से खून आता है, उसकी प्रॉब्लम होती है, तो अगर मसूड़ों से खून आ रहा है तो खून के खारिज होने से रोजा बातिल नहीं होता। अगर मुंह से खून निकल रहा है, मसूड़े से खून निकल रहा है, तो उससे हमारा रोजा बातिल नहीं होगा जब तक कि उस खून को हम निकले ना, जब तक कि उस चीज को हम निगल ना ले, वो रोजा हमारा बातिल नहीं होगा। मगर ये कि वो खून इतनी कम मिकदार में है, बहुत जरा सी मिकदार में है कि आबे दहान के साथ वो मखलूत होने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया है, तो उस सूरत में आबे दहान को अगर हम निगल लेते हैं तो उस सूरत में कोई शिकायत नहीं है, उस सूरत में कोई हरज नहीं है, उससे रोजा बातिल नहीं होता है। लेकिन अगर वो मिकदार ज्यादा है और वो खून हमारा आबे दहान जो है वो सफेद से गुलाबी रंगत में तब्दील हो गया है, लाल रंगत में तब्दील हो गया, और हम उसको निकल लेते हैं, तो उससे हमारा रोजा बातिल हो जाएगा, चूंकि ये भी खाने में शुमार होगा। और इसके अलावा कहा गया कि अगर कोई इंसान प्यासा है और इतना प्यासा है कि उसे खौफ है कि प्यास से वो हलाक हो जाएगा, यानी इसकी जान चली जाएगी, तो यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए उतनी मिकदार में पानी पीना, जितनी मिकदार में उसकी प्यास बुझ सके, उसके लिए जो है वो कोई शिकार नहीं है, वो पानी पी सकता है, लेकिन वो रोजा उस दिन का उसका टूट जाएगा, बातिल हो जाएगा, अगरचे वो गुनहगार नहीं होगा, बाद में उसको यहाँ पर रोजे की कज़ा करनी होगी। जैसे बहुत गर्मियों में अभी जब रोजे पड़ रहे थे, बच्चों को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, और लंबा सफर होता था, बहुत ज्यादा धूप होती थी, तो बाज दफा बच्चों की बहुत बुरी हालत हो जाती थी कि बिल्कुल लगता था अब जान निकल जाएगी। तो वहां पर हम बच्चों को इतना कह सकते कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि आपको लगे कि आप क्या बिल्कुल अब जान नहीं है, तवानाई बची नहीं है, तो आप इतनी मिकदार में पानी पी सकते हैं, 2 घूंट 4 घूंट, जिससे आपको तवानाई आ जाए, वो जायज है पीना, मगर एक उस दिन का वो रोजा नहीं शुमार होगा, बाद में उसकी कज़ा करनी। तो बस उसके अलावा जो है वो एक और अहम जो मसला है वो ये है कि अक्सर हम जब रोजा रखते हैं, जब हम रोजा रखते हैं तो जब खाना बना रहे, हालत रोजा में हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते वक्त हमें चखने की आदत होती है, और रमजान में भी जब हम अच्छी अच्छी डिशें बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, इफ्तार बना रहे हैं, तो हमें चखना होता है कि नमक है कि नहीं है। तो क्या हम चख सकते हैं? कहा बेशक आप चख सकती हैं, चखने में कोई हरज नहीं है, लेकिन बस सब कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम चख रहे हैं तो वो चीज सिर्फ हमारी जबान की नोक पर रहे, हमारी हलक के अंदर ना जाने पाए। अगर हलक के अंदर चली जाती है तो हमारा रोजा बातिल हो जाएगा, हमें उसके बाद में कज़ा करनी होगी। लेकिन हम सिर्फ जबान की नोक पर रख के उसको चखते हैं और हमें टेस्ट पता चल जाए और फिर हम फौरन उसको जो है वो थूक दे और फौरन जो है वो मुंह में पानी लेकर कुल्ली कर ले, तो हमारा रोजा जो है वो सही है। बस ये वो मसाइल थे खाने पीने से मुतालिक कि जिसमें हमको जो है वो एहतियात करनी है कि किस तरह से हमको खाने पीने से परहेज करना है। उसके बाद दूसरा मसला आता है जिससे रोजा बातिल हो जाता है। हाँ, माजरत के साथ सिर्फ 5 मिनट्स बचे हैं। अच्छा जी ख्वाह। दूसरा मसला है जिमा का, कि जैसा कि आप सब जानती है जिमा से रोजा बातिल हो जाता है, चाहे मनी निकले चाहे ना निकले।
اگر بھول سے کوئی انسان روزے کی حالت میں دن کے وقت میں جمع کر لے تو چونکہ وہ بھولے سے کیا ہے تو کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی یاد آ جائے فوراً علیحدگی اختیار کر لے وہ روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا چونکہ بھولے سے ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی عمدن یہ کام کرے تو اس پر روزہ کی قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ تو یہ جمع کا مسئلہ، یہ سب آپ لوگ اس سے تقریباً آشنا ہے، اس کو ہم بہت زیادہ توضیح دیں گے نہیں۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ منی کا مسئلہ ہے، جس کو استمنا کہتے ہیں، جو لڑکوں سے مخصوص ہے کہ اگر روزے دار جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ وہاں پر وہ گنہگار بھی ہوگا اور اس کے اوپر قضا بھی واجب ہے اور اس کو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ مگر یہ کہ جو لڑکے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ سونے کی حالت میں ان کے جو ہے وہ منی خارج ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ جس وقت بھی یہ کیفیت ہوگی بس ان کو اٹھ کے غسل کرنا ہے اور وہ روزہ اس دن کا قبول کیا جائے گا۔ وہ اس کے بعد ایک اہم اور مسئلہ ہے وہ خدا، انبیاء اور ائمہ معصومین کی طرف جھوٹی نسبت دینا، کہ بس 2-3 منٹ ہے میں اس مسئلے کو حل کر دوں، یعنی اس کو بیان کر دوں، انشاءاللہ باقی جو بچے گا ہم انشاءاللہ کل کے سیشن میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ خدا، انبیاء اور ائمہ معصومین کی طرف جھوٹی نسبت دینا، چاہے وہ لکھ کے ہو، چاہے بول کے ہو، چاہے اشارے کے ذریعے سے ہو، کسی طرح سے بھی ان کی طرف جھوٹی نسبت دینا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ وہ بس احتیاط واجب کی بنا پر چاہے بعد میں وہ توبہ بھی کر لے اور یہ کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تب بھی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس دن کے روزے کی اس کو بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اور احتیاط مستحب کی بنا پر کہا حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف بھی جھوٹی نسبت دینا، یعنی ائمہ معصومین جو ہیں وہ ہمارے 12 امام اور جناب فاطمہ الزہرا کی طرف بھی جھوٹی نسبت دینا، ان سے کوئی جھوٹی روایت نقل کرنا، اس سے بھی ہمارا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی روایت اہل بیت سے نقل کرتا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، تو وہ کوشش کرے کہ وہ روایت کو حالت روزہ میں بیان نہ کرے، اور اگر وہ بیان بھی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کتاب کا حوالہ دے کر بیان کرے، یا جس رائٹر نے وہ بیان کیا ہے اس کا حوالہ دے کر اگر وہ بیان کرتا ہے تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا اور اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ اور حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ جھوٹی روایت نقل کرنا نہیں بلکہ صرف اتنا بھی کہہ دینا کہ اگر کوئی کہے کہ یہ روایت جو آپ نے نقل کی ہے یہ مثال کے طور پر رسول اللہ سے منقول ہے، اور وہ رسول اللہ سے نہ ہو مگر وہ کہے ہاں منقول ہے، صرف ہاں کہے گا، وہ ہاں کہنے سے بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یا اگر وہ منقول نہیں اور وہ کہے منقول ہے اور وہ کہے نہیں ان سے منقول نہیں ہے، صرف نہ کہے، اس نہ کہنے سے بھی اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ بس کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسی چیز جس میں ہمیں شک بھی ہے کہ یہ اہل بیت سے منقول ہے یا نہیں، معصومین سے منقول ہے یا نہیں، ہم اس روایت کو حالت روزہ میں بالکل بھی بیان نہ کریں، کیونکہ ہمارا روزہ اس سے باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور پھر بھی وہ خدا کی طرف، رسول کی طرف، معصومین کی طرف نسبت دے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ نہیں وہ چیز صحیح ہے، جو ہم نے روایت کہی تھی وہ صحیح روایت تھی، تب بھی روزہ باطل ہے اور اس کی اس کو قضا بجا لانی ہے۔ بس یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسی روایت، کوئی ایسی چیز اہل بیت سے نقل نہیں کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں یقین نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عزیزان یہاں تک یہ ہمارا جو ہے وہ سیشن آج کا اتنا ہم نے بیان کر دیا۔ آپ کو اس کے متعلق اگر کوئی بھی سوال ہو یا رمضان سے متعلق بھی اور احکام روزہ سے متعلق، ابھی ہم اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل ہم کمپلیٹ کر لیں گے، تو کوئی بھی آپ کو سوال ہو تو انشاءاللہ کل ہم 3:30 بجے سے انشاءاللہ یہ سیشن رکھیں گے کہ 1 گھنٹہ ہمارا یہ درس ہوگا اور آدھا گھنٹہ جو ہے وہ آپ کے سوالات ہوں گے، کہ جس کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ تک پہنچا سکیں۔ تو کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہنا باجی یعنی ہنا باجی کے پاس یا میرے پاس آپ بھیج سکتی ہیں سوالات، اور انشاءاللہ کل کے سیشن میں ہم ان تمام سوالات کا جواب دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہ دعا کرا دیجیے۔ خوب، خواہ ہنا آپ دعا کروائیں گے؟ کری خواہ، آپ کری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ برکت، ماہ رحمت، ماہ مغفرت کے سعادتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے، ہم سب کے تمام گناہان کبیر اور صغیرہ کو بخش دے۔ اے میرے معبود، نہیں معلوم ہمیں کہ ہم نے ماہ رجب اور ماہ شعبان کی ان
बरकतों से, उन तमाम उस मग़फ़रत से सही तरीके से फ़ायदा उठाया या नहीं। परवरदिगारा हम नहीं जानते कि तूने हमें वाकई माफ़ कर दिया या नहीं, हम नहीं जानते हमने सही तरीके से तेरी इबादत की या नहीं, मगर ए मेरे माबूद तेरे सिवा कोई हमारे पास और दर नहीं है जिस दर पर हम जाएं। माबूद हर बार हम पलट कर सिर्फ तेरे ही दरवाजे पर आते हैं। माबूद हम गुनहगार हैं, हक़ीर हैं। माबूद हम मासियतकार हैं, ख़ताकार हैं। जो भी हमसे ख़ताएँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, जो भी हमसे गुनाह सरज़द हुए हैं, परवरदिगारा बिहक़्क़े मोहम्मद और आले मोहम्मद के हमारे उन तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को बख्श दे, ताकि इस माह मुबारक रमज़ान में हम पाक व पाकीज़ा होकर अपने नफ्सों को पाक करके तेरे इस अजीम महीने में शामिल हो सके और इस अजीम महीने की रहमतों और बरकतों से इस्तिफ़ादा कर सके। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हम सब के इल्म में इजाफा फरमा, हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा सारी दुनिया का इल्म हम हासिल कर लेते मगर इल्म दीन हासिल करने की हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है, वो ख्वाहिश नहीं है। परवरदिगारा दीन इस्लाम को हासिल करने की, तेरे शरीयत और मुक़द्दस दीन की तालीम को हासिल करने की हमें तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा बिहक़्क़े मोहम्मद और आले मोहम्मद के ए मेरे माबूद